مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی محفل میں اور آج کے دن ہم عید الاضحیٰ کا طریقہ یا یوں کہیے کہ عید کی نماز کا طریقہ ہم سیکھیں گے کہ عید کی نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے. آج کے اس ویڈیو میں اور آج کی اس محفل میں ہم عید کی نماز کے طریقے کو سیکھنے جا رہے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے تو ہم اس کی نیت کے بارے میں جانیں گے کہ عید الاضحیٰ کی یا عید الفطر کی جو بھی ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں تو عید کی نماز کی نیت ہم کس طرح کریں. چنانچہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عید کی نماز کی نیت اس طرح کریں کہ میں 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، خاص واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے پیچھے امام کی، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف. تو ہم جس طرح 5 وقت کی نمازوں میں نیت کرتے ہیں اسی طرح عید کی نماز میں بھی نیت کریں گے. صرف اس میں ایک زائد چیز یہ بڑھانا ہے کہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس جملے کو بڑھانا ہے کہ میں عید کی نماز پڑھتا ہوں واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ. اور یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عید کی نماز واجب ہے، یہ فرض سنت نفل نہیں ہے، یہ واجب ہے. تو جب نیت میں ہم 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس جملے کو ہم بڑھا دیا ہم نے، تو اب ہمیں اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے عید کی نماز کا طریقہ سیکھنا ہے کہ 6 زائد تکبیریں کہاں کہاں کہنی ہیں. تو آئیے ہم اس کو بھی جانتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ ہم نے کہا ہے 6 زائد تکبیریں. زائد کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ، یعنی ہر وقت اور 5 وقت کی نمازوں میں ہم جو تکبیر کہتے ہیں جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہم نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ تکبیر تو ہوگی ہی عید کی نماز میں. اس کے علاوہ 6 زائد تکبیریں اور ہوں گی جس کا ہم نے نیت کے اندر وضاحت کی ہے، جس کی ہم نے نیت کے اندر. چنانچہ وہ 6 زائد تکبیریں کون کون سی ہیں اس کو ہم جان لیتے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے. سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے. یہ ہے تکبیر تحریمہ جو 5 وقت ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کر ہم جو ہاتھ باندھتے ہیں جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. عید کی نماز میں بھی سب سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے ہم نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا، تو اب پہلی مرتبہ ہاتھ باندھنے کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، سب ثنا پڑھیں گے. اس کے بعد دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، پھر اس کو ہاتھ کو چھوڑیں گے. تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑیں گے. چوتھی مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے پھر ہاتھ باندھیں گے. تو یہ ہو گیا 4 مرتبہ. ایک تو نماز والی تکبیر تحریمہ جس کے بعد ہم نے ثنا پڑھا تھا، اس کے بعد 3 ہم نے زائد تکبیریں کہی ہے. تو پہلی رکعت میں کل ملا کر 4 تکبیریں ہم نے کہی ہے، 1 تکبیر تحریمہ اور 3 عید کی نماز والی تکبیریں. تو یہ 4 تکبیروں میں لوگوں کو شبہ وہاں پر ہوتا ہے، کنفیوژن وہاں پر ہوتی ہے کہ ہاتھ کس کے بعد باندھنا ہے اور کب چھوڑنا ہے. اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں پریشانی ہوتی ہے، تو اس کو بھی ہم جان لیں اور آسانی کے ساتھ ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ شروع میں ہم نے جو 4 تکبیریں کہی ہیں، 4 تکبیروں میں سے پہلی اور چوتھی، یہ 2 تکبیروں کے بعد ہمیں ہاتھ باندھنا ہے. آسان بات، پہلی تکبیر اور چوتھی تکبیر، ان 2 تکبیروں کے بعد ہمیں ہاتھ باندھنا ہے، اور درمیانی جو 2 تکبیریں ہیں اس میں ہاتھ چھوڑنا ہے. کیسا؟ پھر سے دیکھیں کہ جب سب سے پہلے ہم کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ باندھیں گے، ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھیں گے، پھر دوبارہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، یہ دوسری تکبیر ہے. دوسری تکبیر میں ہاتھ چھوڑیں گے، پھر تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑیں گے.
चौथी मरतबा हाथ उठाएंगे और हाथ बांधेंगे। तो ये खुलासा ये हुआ कि पहली और चौथी तकबीर के बाद हाथ को बांधना है, दरमियानी 2 तकबीरों के बाद हाथ उठाकर हाथ को छोड़ना है। इस तरह से ये 6 जायद तकबीरों में से 3 तकबीरें हो गई। चुनांचे जब हम चौथी मरतबा हाथ उठाकर जब बांधेंगे तो उस वक्त सूरह फातिहा इमाम साहब पढ़ेंगे और ज़म्मे सूरत भी पढ़ी जाएगी। उसके बाद रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, पहली रकात मुकम्मल होगी, खड़े हो जाएंगे उठकर। फिर दूसरी रकात भी शुरू हो जाएगी और फौरन इमाम साहब खड़े होते ही सूरह फातिहा पढ़ेंगे, ज़म्मे सूरत पढ़ेगी। अब रुकू में जाने से पहले और 3 मरतबा हमको तकबीर कहना है। तो यहाँ पर 3 जायद तकबीरें हमारी और बाकी हैं। जो 6 जायद तकबीरें हमने नियत की थी उसमें से 3 बाकी हैं, और चौथी तकबीर यहाँ पर भी होगी जो रुकू में जाने के लिए होगी। अच्छी तरह हमें मालूम होना चाहिए। तो जब दूसरे रकात में सूरह फातिहा और ज़म्मे सूरत से जब फारिग होंगे तो फिर हाथ उठाएंगे 3 मरतबा, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ेंगे, अल्लाहु अकबर, दूसरी मरतबा भी हाथ छोड़ेंगे, अल्लाहु अकबर, तीसरी मरतबा भी हाथ छोड़ेंगे। जब इमाम साहब कहेंगे चौथी मरतबा अल्लाहु अकबर, तो ये चौथी मरतबा दूसरी रकात में चौथी मरतबा जब तकबीर कही जाती है तो ये रुकू में जाने की तकबीर कहलाती है। चुनांचे चौथी तकबीर के बाद हम रुकू में जाएंगे। इस तरह फिर नमाज हमारी मुकम्मल होगी। तशहुद होंगे, रुकू के बाद दोनों सजदे होंगे, भी तशहुद होगी, सलाम फेरेंगे। और ये बात हमें यहाँ पर रुक कर ये समझने की है कि जुमा की नमाज में भी खुतबा होता है और ईद की नमाज में भी खुतबा होता है। इमाम साहब मिंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़ते हैं जुमा में भी और ईद में भी। लेकिन जुमा और ईद में फर्क क्या है वो हमें थोड़ा सा जानना चाहिए कि जुमा के दिन खुतबा नमाज से पहले होता है और ईद की नमाज के बाद खुतबा पढ़ा जाता है। जुमा के दिन खुतबे से पहले इमाम साहब पहले मिंबर पर बैठते हैं, मौज़िन साहब उनके सामने खड़े होकर अजान देते हैं, उसके बाद खुतबा शुरू होता है। लेकिन ईद की नमाज के फौरन बाद सलाम फेरते ही इमाम साहब बगैर बैठे हुए सीधा खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर खुतबा शुरू कर देंगे। तो 2 फर्क जुमा में और ईद में हुए। पहला फर्क तो यह है कि जुमा में नमाज से पहले खुतबा होता है और ईद में नमाज के बाद होता है। दूसरा फर्क यह है कि जुमा की नमाज में खुतबे से पहले अजान कही जाती है, ईद की नमाज में खुतबे से पहले अजान नहीं कही जाएगी। और हमें ये बात भी मालूम होना चाहिए कि जब हम ईद की नमाज से फारिग हो जाएं, सलाम फेर दें, तो खुतबा सुनना भी हमारा बाकी रहता है। इसलिए हम किसी से बात ना करें, कोई लग़्व काम ना करें, अदब के साथ बैठ जाएं और मुकम्मल ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ खुतबा सुनें। जब खुतबे से हम फारिग हो जाएं तो फिर उस वक्त हम बातचीत कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। सलाम फेरते ही फौरन बात हमें नहीं करना चाहिए, वरना हम खुतबे के सवाब से महरूम कर दिए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप तमाम हजरात ईद की नमाज के तरीक़े को सीख गए होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की मालूमात में इजाफा करने के साथ साथ दीन पर मरते दम तक चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।